ame kuma di an karamɔgɔ ma karamɔgɔ min don a dala maa dogon tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc a ma se an ka da dɔ la tuguni ka da kan n'a fɔra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ a yɛrɛ ye i ɲɛkɔrɔ n'a b'o cogo la inshallah a bɛna kuma fɛn min kan an filɛ nin kɛnɛ min yɛrɛ kan n'o de ye bani dusukasi kɛnɛ tuma dɔ la ani bilasirali kɛnɛ donc a bɛna kuma fɛn min kan o de ye funangɛni kan ka mun labɛn ka bila e yɛrɛ ɲɛ yanni saya cɛ funangɛni kan ka mun labɛn ka bila yanni saya cɛ ka da kan an bɛ an funangɛni caman kunna ko an bɛ funangɛni a fɔlɔ an ka vi kɛ fɔlɔ n'an kɔrɔya waati min an bɛ sɔrɔ ka silamɛya minɛ an sɛbɛ la an ka dɔn k'a fɔ saya ye fɛn min ye a tɛ suda n'a b'o cogo la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka karamɔgɔcɛ lamɛn a bɛna min fɔ faamuyali ɲuman ala ka di an ma n'an y'a faamu baara kɛli ɲuman ala k'o nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen yanni an ka don laban cɛ an b'a fɔ karamɔgɔcɛ in na k'a bisimila ala k'an bɛɛ sɔn a bolo. الحمد لله رب العالمين خلق الخلق فأوجب عليهم الفناء واختص نفسه بالبقاء فقال عز من قائل كل شيء هالك إلا نفسه إلا وجهه نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى فو أما ولي من دون كبركة مسامياتي في لياتينا نلا يفهم فنك كباياك والله تعالى ككيتا وكبيما نو كرايك هيري دبالا ala bɛ fɛn min kɛ n'o ma bɛn i ma an b'a ye k'a fɔ i ka kunnangoya ani i ka taciɲɛ o de b'o kɔnɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ kunnangoya nasira bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini masaba ala fɛ a k'o kɛ jɔn n'o samanti kan jɔn min ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye abalqasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wa sallam kiraba mi kanso a ka kuma dɔ kɔnɔ a ko saya wasara wajulu fɛn ye kafa bilmauti wa'iza saya wasara wajulu fɛn ye ni saya kɛra hali ni wajulu wɛrɛ ma kɛ fɛn min kɛra ko bɛ maaw wasa a n'a ka so donke sanumaw a n'a ka sahaba belebelew ani maa o maa i senda o senda nɔ kan fo ka taa se wili dɔn ma wuli don ni ala ye jɔn min kunnadiya kunnangoya tɛ yen ala k'an bɛɛ fara jɔn kunnandiw kan o kɔfɛ an bɛ foli lase bɛɛ ma foliw kɛra yanni kuma ka di anw ma an bɛ an baw fɔ an'an balimamusow k'an faw fɔ an'an balimakɛw kɛnɛ yɛrɛ labɛnbaw an bɛ foli lase o ma an ka media minnu bɛ kɛnɛ kan an b'u fɔ Sunna TV ani Alikawusara an bɛ foli lase u bɛɛ ma minnu ye nin initiative ta n'o ye ashabul kahf an bɛ foli lase u ma an bɛ tila ka dugawu k'u ye minnu taara ka b'u cɛ la n'o ye Jalokɛ ani Kansekɛ ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ o la ala ka yafa o ma o fatura k'u to denmisɛnniya de la denmisɛnnin minnu bɛ yen k'a fɔ ko Alahu Taala ye layuru ta a yɛrɛ ye walima a yɛrɛ kan k'a fɔ a na hinɛ o la k'u don larusi suma la sini suma si tɛ yen ni suma min tɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ninnu sɔrɔ a la ala k'an yɛrɛ fana fara larusi suma jɔbaw kan ko bɛ tan de an yɛrɛ ko an ka kan na ko n'i ma ban nali ma i se ka ban taali ma maa o maa n'i nana i bɛ taa don dɔ nka taali nin ti problème ye taacogo de ye problème ye
karsan nana beta hal kafiru dalimba o me beta ki tu chuguti wode islameni kafiri bonwana kadaka kafiri beta kumaru la be presa ire mabaire fa alebe muka ni sara fuite yabana oslamere bulu jiyen segen sodi ni sara minata lafiya sodi ko ni de difference ya ni nyoche tumana ni demseni munun sara ka auto ne madeli kuyi hanni yuyi hakleta tu don fi ci telefoni chugo minan tudo halu foto bora telefoni kono kayirana man don roshiwo kadaka demsen fitinun amma yi mangutu munun foya ani mangutu min telefoni yere wajulu yere minin tola e oti masigi makankana ko gelere chugo chugo ikankana wala kasobe ke nunu yutu ka demsena la ku yere di alama chugon ku do demseni ala ku dayoro labbe kasoro saya masun onna farako lutara ni ci gelanti yere fane bulu ki ka kene ni ne ci ta masrala ikankana wala otumana mbe do de ku yi ka kla kan yini masabala fa o masamunun be munun kuma na munun makuma hal sala ku de mani sabali nyumai kadaka sayabe funangani saya ka gele dem sen fitimi saya abe masa bele jelen yana ni kamiriya kumbe sakande ne to ne de ne be kan shudun bai ne de ne be kan cinyata bai onna forayere tarai dinda roti masa ire ko ni galla nyini nala be fenge mun kadali alai fa'alu lima yurid ango bamanangana ko yiri den girembe bin ku marula kam moneto ni fiye cira ni mangoro jukor lalaje be mangoro giren chaman bai ngani kunja ka sanfala laje be mangoro de molin fanai o bayira ka fo anna na chugum yantitati kuma dola don na ni nyei bitani fanna na jina dinye o dembe ta ka fatu jina o chaman ba be gawo misala chaman ba be oni ala yuta tali ni te kojuwe ambo fo fawye ko fo bawi tali ni manjugune hal nu kuma tasisa hukumina tadi hal nu kuma tani wati hukumina tadi akera chugo chugweti na toya ibitadi anna manya ibita chugo mina ibo de la besa ni ta chugo la bena ka babana mawbe domin ke obi deme mawbe sarakati mimbo ofana bi deme onunu logona do tara ka konunu nye kuma do lo luire place min soro nunu mo soro lere ati lawo ya ka tonto wada mununa ngube sara dem senade kon ashabul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ala yere nunu tazkiyadi ka usamya ka fokun ni dem senu ndi fitya dem senu fitin na wulli man yaraw tigi ala la kali ala fene wujidi kanala wazidnahum huda ari ala ye kanda chamanduma dem sen fitin ni tafsir kitabu laje be fofo nyongo ushila do re ulam ko koroba ke satan flad do ko ayi ulam ma koro ye santan duru do ko santan woro ne re ko ni mamma yi munyu kamma koroba ye retime sam bank chama maso maye kadam ne tan shigina kana se abul kafi be shi kunyude o toji kaduyi o kadi je wati u fawire kaduyi o kadu fawi me kadje fawko kaje makoroko kaje halu kadugu masakeko awati masakemi kume okunyi dakiya nos dugula mawbali bato ale fene ka ala be kungo konnala no yiri kurumba doyi o fene be tawdi bato ka kleka taga do yino dem senu yo de ye ka fokoni tialai nala yi madda kanda kama filipa totise ki la filipa bamanon goti ko shuni be ja kabini fitiri wati bita mashin yala aw nyebe dem senu na misiri konnal nunu bi ciye kabari malad ni yadda mene kabna ka dem sene ale de bisiri misiri la kabna ka dem sene ni wajulu be ibali di organisation kabina ka dem sene ale de bal mami nof ale de baka ka fembe organiser ka me ko tigi korobara ka shi soro ko clara ka muruti ka bodine na manogole ay koroba la moro faride daw amano go fiu bayira ka fo dem sene munun flaw sengoro akana nunun gele aw kana nunun ge akana juguyata ka nunun segere nunun de jere balani ko ka kla ka je bariko ka je jene ke yoroko ka je glomi yoroko fenwo fenyi ala sosoko yi ka betui ka elema misiri kono na yanya ko molu koro nu bora o jota la de barnu bora kiribawni ala taala che parce que misiri timma ta ala de tab
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ala ko ko misiri ali de tayi ala ka soyi misiri an kana foyi weli misiri kono ka fara Allah ta'ala ala refle kan nun tazikiya sisa dem sen fitin ndo me ko liman yaraw tigi ala kale ala fena yu jidi o naw yaw ka ton to ko daw dem zenuna ayaw jija saka woni ma fayre la yiri mi san fe ni ma se ka yele ibi ka klugi bo ki siga juf teme bato bi nyon soso do ba foyi tato do ba foyi jigin to do ba foyi yele to de do abey here ye konima ni do ma fa yele to do ba fa ya jigin to o kore fen dumay naw yaw diun to goda won ma ka to aya to goda nununa ay barake sad ay barake kada ka anyere ka jina tigani na dem sanu bu to goda ma fen fen no bu jogodeta ni jeni fen fen katita misrila magoti wajulula magoti selila aya ire to goda ra perimine bo ra peri jogode yala halu ta masi abodi la dige ni yedem seni fenfe kay togo da boluntana dola hanna be seli misiri kono boluntana kamayu ibo de yakana jole sofala ay togo da jima dola yo la dige ye fembe ke togo wolela no de atuma togo yo la dige aka fini do togo yo la dige aka fembe yo dita on no fene yaw togo da sayabul kafila ayalla je sayabul kafi kunye jongi kafu ne rebe jinya jamana jumena ayo ni fola ko donda ni demsen yere u fatura ku shito sanjolela ayo laje ako fanedo munde lala keru ve foka suran to dawla ngodo ye suran yere wele ko suratul fitiyan ko demsen funangen ko fo sura ngodo be suratul kafi yere wele odel ni demsen ma wolonfu ashegina o ye wuli abdullah ibn abbas wodo asala ko ko ma chamma tu jati dado fona kara ma fitini ibn abbas ko kale bo jamal comme ma wolon flati do a shegina ko ye wului ni demsenu de jera fawko ka je masabbe ko ka je dugu masake ko ka ture refuser kulu kono kuluwo alkaf kuluwo di togo arabu kana ko kahafu ka ture refuser wala saddaq ya nus anaka kafir jama kanu yi togo mena nunu dona yoro mina kuda don gele chama be mun ka ku dona ay walla ansara seri wati ukalla yini kunye muye ni klebi na shufe mwote mwoye dibila mesoro kabuwa mesraman walla ansara seli ko anganda yani shuka ko odi tarake nunun bolo san keme saba dali wasdadu 9 san keme saba ala koko do yere ye san gono to faraka jatu ke chugola do yadda san keme saba la do ko ay san keme saba ni san gono to dem seni dale me kulu wala san keme saba ni san gono to tunuma do ala idalin okuluwo konna la san keme saba ni san konoto imatuli o san keme saba ni san konoto bedale menyo hali wulu ala yini bele jilin ni boku bedale to nyon kai o ko fa ala klara kan ni wora fiyawla abulu yerenya na ku yuda bide kusini ku wulela dore ko ko ay kanyi mun kesno gola kate kile mbo na da madde dale be la fiyala do mbite mai kandi ni be la fiyala watu mbite mai san keme saba ni san konoto olu nyinin kara yo wati joli kenida aw flesa yaminan doko klegele doko ay klegele ni doni doyre ko ati klegele mboy ati klere dafa ala mako bi here do de la kanyishinu non wi bar minke Allah taala yo de saraduma kuma don so ko ni nyoso so alai ala be nyenye boyed e mabara nyumanke ko e ka place nyuma so ala fi e mabara nyumanke ko Allah taala ki togof e mabara nyumanke ko ala ka hinila kabrun ima baran manke ko wuli do mamunun bayni ala bina hinola kujo la roshi sumako sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu kiyamat do ala bina jamakul wolum fla do la roshi suman domina ni suma shitei fona kala ala kala roshi sumai umma wolum fla mi mina do wal mo jamakul wolum fla mi mina do ngala yidem sen fitini faal wa shabun nasha fi ibadati Allah aw fi ibadati rabbih kan funangeni min be na la mona akorobara atigi ala o batulila amma fuido ni ala batote dem sano aka na were ngende aka ta ka wena ka foko aw ka dem sana ni be labangoy ni ne be dem sani be la jere hakilla ni shibe ken fashi ngoy wal mambe korokati men faka ma ti shi don koy kurtubi ni fanyi aka kuma kan gene mawl ako fen sababe ala yo duga ambela ibe sa dominated ibe sa yoro mi tabo ibe sa chugo mi fena na itabo ala ini sabadu ga adama dembela
isa don ita don mashita sa don ali ma do be usalin ko fe ma ko ayaka saya don de dore ta yi janto ayre lade no te mashita ka saya don ai mashita do be sanilo ibe sa yoro mi fena na ita ibe sa chugo mi fena na ite fo ido ala yi ni ndi dugwana wala sami se kanjija kanji sira ala ko la chugo ebe dem sena la wati mi kan ka ala batu fanga bila makuro ere ame jigo lude law kadaka lude keme ka misiri do fa no te dem senu ne kanga ke ka misiri faw aw de kanga taw koro kana ka di tugune yo te mana bina ni ka biduru zoro wal ma ye biduru ere guay be biduru rola wal ma ka yele o sanf i ka fuita chokola filelita chokola la melikulo chokola hali ka dumini keta be wolo maka bo dumini to uchela eni korola ka ba furi mandi gwe emi yedem seni kadi jin wati mi binyeshin ala kuma wati sayyidina yahya ala ka hinal yahya kafiru de yafa yahya dem sennama don gala do ko sanwolo vla do ko san shegi nati nyogon kunna na ko yahya nanganta kulonge akumo jabin munjumai aboko innani ma khuliqtu lil'ab wala mani gla kulonge kama ne dan kunti kulonge dem sani san shegin ka fati nyogon ye kon dan kunti kulonge ma be joro tigila ma sam wala wal mo sambi saba sambi nani adan kuntoyi yi dan kundon ka ba kwala bato wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ko majina ni adama din da fui kama fokale Allah ta'ala batu ayi be dem sena lay kan ki insha Allah ma wati mi wode ka man mana ko ke kuma wode ka panga turu wati wode ka ala sosoi wode ka nyuan nege ko nan korla men inda blambe tubi ala tubi masai dem seni mi baka sabiya nyo ma koroba baka sa anyo ma koroba ta sa ku ka komini ngela me radio la do wal ma ka ta gabre touré la do ka ta morku lage folo ere an kuma gabre touré ni projet de fo morku la ayala nga misuru la jebi morku chamambe ayo morku konna la ni ma shudali kusam biduru do de ala ce korobay binani ka jigi bisaban damado mugani damado o wasara wajule reisa kunun ta kunye makroyi sisanta yi demseni shudi demsenu di bi fatu doro katafe adamadin ta sawati doiti sa yoro doiti sa jugodo ala yini ndugana wala sami se ka jija ke chugo men ka kila ka chezre ayaw jija ni sayad ala ko kabina fenkile min beto ya Allah ta'ala dorombe kullu shay'in halik illa wajha ala ko fen medu ko san fe ka bisa fen jume betui ko ya Allah ta'ala kelen sayamele kayre bisa shetana bisa jibril bisa mikael bisa ne ko ala ka cilin fatura jiya min kono makanga hakilla tige soro jiya nalisa ala grabe yoro jumena amata ala yere kira sangala ci kabina masa innaka mayitun wa innahu mayitun muhammadu yi shudi ala yere ma fo ibina sayere ko yi shudi yi shudi magan kafiru fle presse mina koni sarame lafia ala ko fene shi kalama ko min jugo min bani nyonte du ko nani kare ko nani jamana jugo yi kala deli de akasa baka ala deli o kasa jugo mina de ifena bina sadi ni ba ala deli kala deli ga flaye aha no teni ni sara ifena tetui kuma do la yere ba ala deli mina ibe sale yere o fana be kew makan ni so diate jugo kasa yaede femi jurute to mala jugo tara yere fena be kla kata makato makala deli toy o ba yere kafala kram mo to jimi kono hakilla tige ben mo kew mo to jimi kono hakilla tige ben watu utemana ebe mamunu do abela jirin tatara ka tugutugu nywana hakilla tige ben hakilla tige shitala abela jirin meta bayra ambe sumi konna la ni so ere jiya bana ka basa wallahi hakili maw bugu ka kasakuru jiyani kono hakili maw bugu ka kasakuru kabini kira ci wati kira ere ko sallallahu alaihi wasallam ku bu'istu wa sa'atu ka hatay kali cira kani kiyama ya bulu ngoni filan noro nywana doko norole min nyogona chogomi ko kiran nali ani kiyama wuli ko fena norole min nyoanati doko ay kiran nali ani kiyama bulu ngoni chamance taka jani jasere chogomi haka fitini min boni nyonte ko kiyama wuli ni kira chili beti ala kira ere boli jena sa o sanjole ni ala sande be ayo jien no fe green ka kena fo jien reti ba o jien no fe green na fo itisa o jien no fe green na fo fembele jelen kan ayakli tawar la dem sen sabe mo gonno feyta do be tarod wallahi 2015 baysu kamite biya hiji kewrola ma fen fey 2015 hiji koni participer ne madalla ni wajulu kamre be solo tuguni kanye shema katema 2015
amma delika saya ka tugo ye anyela saya mi yere jugo ara ka time 2015 hijika adama dun yere dama ka yele nyonsan kan nun karababo dem seni biye kenu be falembu nen kabako do yere kera yere be nyakamuna kuni ni kamalun koro sanfa duguva ya ka kene ulu de sa chekoro bado kumba jamala sambishegi ulu bora akara tende parce que femi temele anglara kataka do nyogonga yorola agence ando ndo na nyogon ve kataka folu bla ayre betaka agence ejiden do be doyere ko chekoro ban kumala de male farkulo de bashira doni ere bo nyine ka ba foka sambishegi ni parce que andara do fa ko le 1935 2015 o sambishegi kunyoy sambishegi o sambishegi obora akumala na sambinani doni biduru olu chaman toray awre bo chaman ngal mamin toray Abdul Karim kan kaman ngoro kundo ce bele jamja ka sanfela fa ka dugumala ka afalimba nina nere na ye baroke muzalfa ni donshu anya wati ke muzalfa parce que ma kunti se ka sunoko koni na bena koy wallahi koni na benen aramadine ba kun fedo note kabina arafa Allah yita mashin wira mugola ko do be sira la kana kabini ni sa arafa asa mena hiji taga koni na ne madelika kile boli ye arafa kene ka katime 2015 kile ka ma fama kede ngole de mabena yi kile ka bom ma ka krikara ki boki be foki kan na mushu glasi jela ko fenseika wala sai farkolo be se ka yele chugumina kile baka adama de umene wango ko kile ka fari ambora arafa andara muzalfa shili be ke yende sote muzalfa tantante muzalfa so joleti wa yiri fina turulente ka beta yiri suman muzalfa kennedy kenela ngolondi du abeta shi fitiri ni safo be seli au bi beleto moy o kofe ka uda ka suna ni fajiri sera be fajiri seli nyof fajiri kofe sa abaw ka do ke o kofe abe soro ka sera mena katamina yakaba ko karamu muzalfa ye shufelai na shufela du chugo fiye jora de fiye takachi nere yi mugo yi ubaka nga farafin tafiye nisa sefa kemenani tafiye dingili mumbe firawo fe ya dreme muga kemenani wala sai bi se ki refi fa chugo mena ka fiye so ki fariya bi mauka klingafe finteni fene na dadu mauka o shufena fe fajiri selle mugo yesramle ma kun folo mun temena kataka shitene bo on yira kungo de la kun folo mun temena kataka shitene bo aw taraw ka shitene bo aw nana aw taro ko be senayre aw grena ka kun gana ka kana mun bla ka kala de la finundo aw dalembe kuma mi ka baw la fiya tantan koro appel baka bo français ani malila mono yere kuma tantan koro ma bo foyi kalam appel bora français di ko de ka do baka ke catastrophe do be appel bora mali de la kata fanyi kasronti foyi kalam ame bo mun kalama kuma mi wasro shum bora mo ta hakere akara saya ka morgu befa do to so belebele mun be olu ere ka morgu do be shu ba saba de be do akora shu wa saba o de be do morgu kono nyu fe ko fa katabla yoro wore fenena ngani yalla je abe sumu go toro parce que yetiri i balma blade kabna ta hejela o hiji de wore fen zar naw tara fuli ko ka shamburu kono buka boro yirawla nu ka sabosi kawnyata la wasura ya ka sambati be sanka ba do ye kala sa do ye rabshimisi sa do ye samrausa be ka sambati sa kumi ka glankoro ni boro mina ibe boro kala ka siri ka pesi kadaka malina de nana bolo were de nana nolu ka sakiwi ulu yere tora makai hukuma do ko be saye mati sa rodo wala kama ba gasira sayanya chugo mana ofente boy ne ma foyi kana siranya de siranya ngai kanga joro yi ka baraketa de la wasi siranti feminza o femin ba to ibe here soroni tarai ibo de la jesa de siranta law israna ibeta imma sira ibeta fene ikorola ibeta imma koro ibeta ikeno mado ibeta ibana bato ibeta ivoajera ibeta imma voaje ibeta fura foi tala ibeta di kafoko ni voajera accident men solo yi ko kadaka mugo baka sa accident tala koy nala ya la tige har ni kile ma de ka voaje na fora ki be sa se kusrala ala ba la tige be voaje karaba ibeta
nafura kebe sa siga susrade walma nafura kebe sa ko jire de ka nafura kebe sa terene fana sababiala etini ndoni ndugule ndu ilade ne ko ikasrafna mani tadro watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa sirafana nyumanta sirafana la nyumawi ala nyesranye ne sirafana nyumanta kabani saraba mawbe ko nime shuka shiki kof ngal mami talen fleni kliflala noy nurayn muhammad siddiq halni ema yi nyako ni na ka kurone kalanga ko ni yam kuma tambe na klemi mani facebook kle youtube kle ite jamana do kono me jamana kiburashi te do goyla fefe mana ke be bo albe kalam ni ye jiye maw fene ni ye maw nyana je na ka kurone kalam to nyuma ha kurone bi kalam wati be kurone kelen di do flati na ni ye kurone me ma do da be kina ko ka kurone ni tati kile dawra ta alai maw na je ka kila ka maw ile nyuan sanfe ni kanje ama jabiri dawra ba fo kum maga real ka bay suwar la ko jabiri no wal mami mate me fo le ma fode ngudo di koti alai man kam da maw da made aha hal misno ko mermara bi nyela ni jabiri na ni jo mikro la ko Allahu akbar ikasno go bi tige biti jo anyafe biti jo akofe alo ni bonya da fena ma ala ni ndama jabiri karabara de kaka kalmami ya ko kati kai an me kelela femi no fe bi fo famo bi nanga misru da tugo jabiri tara de jakoyala ka dekere de bonna makai ameni ngala ka kai almami to mo mi fena ka almami ibn bazi do de ibn bazi sigile de tura dunkele abakara jolla me wasoro jabiri be jidda te makaire aklobe funangeni do kalange kana wasi asoro jabiri be dem senal jabiri ka kurane kalanga do na ibn bazi rede ay ni ngale ke koni fana joyi o ya to ko fay kabe boni dugudela no yi jidda ye gon kada ka fabi fatu wati mi atiti me santani kelen titemok o kwayi ni tigi kala halani na kadiya ni flayoro mi ni mangante ka toyi jama mako benina ibn bazi de koti ko amza bila mai nyogon jugani nyogon haside ulube nyogon na yelede kay wule ka bo wola ka placide ma ibn bazi e jabiri wole ko mi wole dowre la aha anyi mangami may guna ani ka qur'ani ni kalan chugo e kany haramunde al mamiyala jabiri ko subhanallah ngache goroba e bemla gola de ene rebe dugumina halu al mamiya ni masoma e ko kebna ni bla haramu al mamiyala ni jiye jama bebe sele misrimina ne be solo ku ngokoro ne be sokoro e akwai na karate ko misri be toyi ati la seli ibe kai jabiri ko kwai ibn bazi e kle dama do dama kome wati min do dima yikati kono na miri ni kono na miri ni ka jabi karamu ye ka foni parce que ibn bazi ani masake ko nasura wati na yi fen fo dugo kono ala ta ko fe masake o bato ata kle dama do temele ya jabiri nyinika jabiri ko mfanye mun fi yali sambore kan tiyana shimi bena ani doniya mi bena ani ne jamon farin chugumi ne sega ke haramu almami ako wajabiri no kunya daji ailadi ka fo yikati kono miri otumana ibisi gini almamiyai mika kibura Allah se famon ne ko ni tay negani me famon tay je gwede mbala se masakema kini almamiya kaka bibla almamiyala jabiri ibn bazi delide amos ibn bazi e kibura Allah yele sanfa o dara famo kulo ka yorom yo e papier de signer ka ci jabir ma ko sungolo na taki soro haramun kono be mo gola sibi jabiri kalmamiya damna ci gofu o sumbalo folo mi ni jabiri jora mikro la mamun sella kofe olu do klale olu yere nyinin kade mamun kuma ka selna nyi meleke do wada madeni alay mangam indam ka kla ka kanje am indam ante jabiri ka kisa forola makani fiye do robbe ki hakiliti e ka don ka fo ala bi mabunya ni ala kasra deta o jabiri démissionnaire de ka bo almamiyala on baka kele ke femi nofe démissionnaire ka makabla pew ka taga jidda jabir sara jidda de hal no sura shula silla maka sara jidda de kada ka bade kumbe bora maka pew kalma mi abla amba dugula ya go alma min korote ko duguti ki korote alma min korote hal no sura yidde seleni kika kalanganti me eti bonyef ati di dema ati di denflama ati di dogonima faka foko karsa de almami yede be sala no ko ni tanta bla fio o ne ma fi ngi gabla no so rebe se aha mauti deselendo mere ko ni be re deselendo
wala ni ya do ibaka dese don doni abla yana kibla kadaka ni abla hali sai ka bunya bitu mo ba fi ma ko ngal mami bade ni angal mami ba meni almamiya yibla mo ko be nyina yiko de mo be nyina yiko nanyi ni famu anti nyo ankele nanyi ni famu anti nyo wanjugo ya wale kama nawo yaw ka tonto wadani na ambe do de ko ni kawye ashabul kafi bunya min zoro ambaye ni masabala fi alaka no fane bunya ka here chaman ke annawi ambo yini masabala ambe mun yini bamba to ni somogo fe ni dem sani filaw jallo ke ani kanse ke anati nyon ambe mun yini o fe ay ya fawma akala delu yeshu akala delu yekle o ko fe o ka kla ka sabali nuni ala kala jarabili mashikal la yini tay dinga tay nyei ikal la yini de katsaga dinki shuda mayere dinka fatso ki toyi wal mayere shika kroni mamin tay o ka fatso ki to nyana marla ikal la yini hal ni saya mandi kon akadi ka foyi de dini ki shuda mewtala ka kolla da نيلا جربلو دي على يفاني ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ألا كوكبنا بلا جلنا جربني فندما دوي كالي ألا بانا جربني سرين أبانا جربني كونغوي abana jirabini aywa yiriden kasarawi abana jirabini nafulu ciyei abana jirabini ni yere kasayei fenduru ala yode tugu nyogana al khawf wal ju' ala bana jirabini siran abana jirabini kongo fene kale ala bo kede o ko fele ala bana jirabi ni nafulu ciyei ala bana jirabi ni fene sayei ala bana jirabi ni yiriden fene ciyei wa thamarat ni beko fe mumbai wa bashiri sabirin ko sabali dunge ko kulula sabali Allah ta'ala ko sabali dunge ko kula ni soje kadaka ni bela jele mebla min kono e sabali ni sabali ti mala ise ka foy wa bashiri sabirin alladheena idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sabali dunge munumbe ni masuba ko yiso ni fen fora ala fe nini nyogona yisoro ika kuma be ke fen jumai inna lillahi wa inna ilayhi raji'un on bele jele ala tay wa be kle ka sey katalam nini furaide ayo jijani masiba ya usoro aka toka nifo nini kadalai wa nini fene furai parce nini nse furaj me bala fura bala fura foiti eka kashite shulawi ika duskashite shulawi ere bi bolo dalimi ki kuna ka kuli obe dodi farako ka utivoi bwala ala ko ka sabali bawde la misodia sabali ba jumew ni toro yusoro ba fo kambe ya ala tay wambe la jile mesi ka tala ala ka ci de modinke noy umamay adem sodi de ni makara da bane watim ay cibla ala kram sallallahu alaihi wasallam ako ala kara nada ay mo do de ci ako ala kara de me ci gomina man fam akene me kuma be ni makaran ala karana ala kare ka to ci de mata fonde musoyi kaka jigida ala aka fodoro ko ala ifemine femi ala tay fendira ala ma femi burala yo lillahi ma akhadha wa lahu ma ata ala yefemine abana wato mana to fonde musoyi ala ya ka barake ka baban wasro de masafo ci de nana fa ala kira de musoyi aklara ka fa yo ko ta fon fa yo ko fa kana aseni masiba mi ko gele mi mo ko kunka mo be mo la no yiri krefe hakli be sigidon ko fara kira kana ala kira na ka fara de musoka o ma to ko de muso denti sa bayra ala kira ira se ka saya bo mo kan sabali doroni kira yi mu fa sigina o doron bedeka ni ndala kay ki ka sara ina ala fa bana amba yala de tay lillahi ma akhadha wa lahu ma ata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amba yala tay wa amba bikla ka sai ka ta'ala eka kashite shula wuli ika dusukashi taala wuli rabbi ibani min ke dumini na wote shula wuli hali be bisiga jugumi blain kono kanyeshi ma doma otato ki den shube la wuli tugunile ni atale ne abana ala ya ka baraka ka babana obi do de ke doro siti adama den shi ni sebe mai mamun ka warka cananta ya wuti sada
ni tara Tunisie walma ni tara Morocco i banga sitigi baw de caman ye dɔgɔtɔrɔso baw hali jamana yɛrɛ yen jamana ka dɔgɔtɔrɔso n'o ye hôpital public ye o tɛ taa yen o bɛ taa clinique privé de la mun da ka gɛlɛn mais kuma dɔ la i bɛ taa o b'u se de kɛ o dɔgɔtɔrɔso tɛ diɲɛ na n'i donna kɔnɔ n'i tɛ dɛsɛ so dɔ jɔlen i b'a sɛbɛnnen mun kan ko morgue o de y'an ka dɛsɛ yɔrɔ ye ka d'a kan an y'an ka fura k'i la an ka fura dɛsɛra ni nin bɔra dɔrɔn an bɛ su ta ka t'i da ye o kɔrɔ ko an ka se bɛɛ de banna se si t'an ye se o se bɛ anw ye a bɛɛ banna yan setigi ye jɔn ye o ye ala de ye o tuma an ka ko di ala ma ala dɔrɔn pe de bɛ se o de ye morgue ye se tɛ adamaden ye dɛ ni se b'an ye walahi an ka président sisan ala yɛrɛ ye mali lajarabi ni kalo damadɔ nin kɔnɔ cogo min a y'a lajɛ président fila kalo fila président fila kalo fila Musa Tarawele taara o yɛrɛ taa don ATT ko ɲɛmɔgɔya kun bɛ ATT de bolo ala ye masa ye koyi ka ni jamana belebeleba ni mara Musa Tarawele ta ye san 23 i ye jamana min président ye san 23 denmisɛnnin caman bɛ yen ma bɔ a ka waati kalama nka ka waati kɛra minnu ɲɛna président kun dɔ dɛ hali a tɔgɔ fɔli dama jama la i kun bɛ siran démocratie de nalen nana ko bɛɛ ɲagami n'o tɛ hali baroda la k'a fɔ ko Musa i bɛ siran parce que a bɛ k'i ɲɛna k'i kɛrɛfɛmɔgɔ ye indicateur de i kɛrɛfɛmɔgɔ bɛna t'i lase de i bɛ siran fanga kun masiralen don a waati kosɛbɛ mais ka n'o bɔ fanga la o ka tila k'a ka waati tɔ kɛ o ka tila ka fatu e y'o dalen ye yan maaw jɔlen b'a kunna ka seli président de dalen filɛ a tɛ ka lamaga mun bɛ yen président fana ka président de mako sera ale ma k'a wele an minnu bɛ diɲɛ na yan se si t'an ye o ko ɲɛmɔgɔya kun bɛ ATT de bolo o kɔfɛ ala kana ale fana lajarabi ni nin bana ye mali dɔgɔtɔrɔw y'u seko kɛ dɛ wa u ka baara fana ɲana dɛ u ka baara ɲana dɛ parce que a kun bɛ dɔgɔtɔrɔ min bolo ne m'a fɔ n ka ɲɔgɔn tɛ yen ayiwa dusukunbana furakɛli la mais mali kɔnɔ n'i ye cardiologue ɲininkali kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ fɔlɔ ka mɔgɔ fɔlɔ min tɔgɔ f'i ye o y'o cɛ de bɛɛ b'a dɔn ale y'a ta k'a la banabaatɔ yɛrɛ lafiyara o bɛɛ kɔfɛ ka tila ka avion ta tuguni n y'a f'i ye kuma daminɛ na n k'i bɛ sa yɔrɔ min na i t'a dɔn n'an tɛ kun y'a dɔn k'a bɛ sa Turki foyi kun t'a bɔ Mali la yan wallahi foyi kun t'a bɔ yan mais i yɛrɛ ka tila ka taama a bɛ taa Turki don min o y'a image bɔ n ka yɛrɛ de taamana ka don avion kɔnɔ i yɛrɛ ka taama ka don avion kɔnɔ o ka taa n'i ye Turki tile damadɔ dɔrɔn ka sin ka fatu ten ka taama ka don avion kɔnɔ i natɔ mɔgɔ teri kɛsulama de kunbɛn kabako dan président de nalen filɛ kɛsu la a na waati a muso lajɛ a denw bɛ yen a balimaw a teri minisiri kɔrɔw o bɛɛ de kun bɛ aéroport la o b'a k'a kunbɛn kɛsu bɔlen o sera ka fɛn jumɛn kɛ kasi se min b'anw ɲɛ dɔrɔn o ye kasi n'o tɛ ala y'a ka baara kɛ kaban ni se bɛ a ye président tɛ sa o fanga bɛɛ bɛ président de ka bolo kan dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama bɛɛ bɛ président de ka bolo kan an bɛ fɛn bɛɛ kɛ maa tɔw de bɛ sa mais président ale tɛ sa dɛ mais ala y'a yira k'a fɔ ale ala de ye se masa ye alahu taala bɛ fɛn kɛ fɛn min ka d'a ye anw de ye ɲɔgɔn ka président ye n'o tɛ alahu taala fɛ président tɛ o b'a yira Musa Tarawele taalen filɛ o kɔfɛ ATT fana taalen filɛ turu bɛ jɔn na ka tuguni na Allahu a'lam n'an ye nin dɔn an tɛ kulonkɛ diɲɛ na wallahi i tɛ kulonkɛ e b'i ta kɛ sɛbɛ de ye yanni saya ka se ma parce que don dɔ i fana bɛ taa i mana kɛ hali diɲɛ bɛɛ ka masakɛ ye don dɔ i ka fanga bɛ ban pewu i bɛ taa a ye Ameriki président lajɛ yɔrɔ fa kun b'a la dɔ faralen filɛ a ka fa kan parce que ale kun tɛ fɛ abada a ka bɔ fanga nin maa kelen bɛ se ka to yen i cira i ko ayi i ma ci halisa i ma sɔn hali n'i ma sɔn manda min dir'i ma n'o banna i tɛ taa maa tɛ to yen i bɛ taa ala ye waatini min d'i ma i b'o de kɛ dɔrɔn i bɛ taa fo mɔgɔ bɛ ɲinɛ a ye cɛkɔrɔba ka soda lajɛ sɛbɛnni kɔrɔ an ka président min bɔra yen sa a y'a ka soda lajɛ komi e bɛ yan e tɛ sɛbɛnni kɔrɔ sira dɔn maa minnu bɛ sɛbɛnni kɔrɔ dɔn o tɛmɛtɔ la o k'a lajɛ walahi wajulu ko tɛ tɛmɛ a kan n'i kun bɛ tɛmɛ sɛbɛnni kɔrɔ gidɔrɔn da nin fɛ i bɛ uniforme tigi minnu ye sɔrɔsi minnu jɔlen don ka yɔrɔ lakori ni marifa ye polisi hakɛ min bɛ da la motobatigi min jɔlen don dansi t'a la nka wallahi bi i bɛ tɛmɛ cɛkɔrɔba ka da fɛ i tɛ polisi ye n'i ye polisi ye don min polisi fila kelen b'a ɲɛna dɔɔni dalen bɛ sunɔgɔ la dɔɔni bɛ sunɔgɔ la
foyi tɛ tuguni parce que o bɛ jɔn de garder faama de kun don kunun mɛ bi faama tɛ wajulikan jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan hali tɛmɛtɔ i bɛ lajɛ de e bɔra min i bɛ taa min kuma dɔ la hali a ka yɔrɔ devantir i t'a traverser sen na ka d'a kan k'an ka faama don an ka président ani bonya ka kan mais ala b'a yira ko ja ale de ye masakɛ ye waati bɛɛ Mustafa Kemal Ataturk a fana yadara nin cogo de la ka jama anglais de y'ale su k'a bila silamɛw la Turki kun ye 100% musulman de Mustafa Kemali a ka ala juguya ni kira juguya o de ye dɔ bɔ Turki tɔ la ka kɛ 98 ye mais 99% musulman o Mustafa Kemal kɛlɛ ɲɔgɔn ma sɔrɔ a la diɲɛ na ka tɛmɛ ala kira yɛrɛ kan sallallahu alaihi wasallam ale kun ye silamɛ karakasi de mais kafiri moteur de kun b'a kɔnɔ Mustafa Kemal anglais y'ale de su ka bila ka taga ye ale de ko ka kuranɛ kalan Turki kan na ka seli wele Turki kan na a kana muso hijabutigi ye Turki k'a kana o ye hijabu bɛ muso la k'a kana ye o de kama a ye Turki lajɛ silamɛw don alhamdulilahi rabbil alamin mais Turki ka silamɛya ye k'a lajɛ fɛn min tɔgɔ ko hijabu ani an bɛ hijabu mun dɔn o tɛ kelen ye o de kama ala filɛ ka nin di an ma k'a bila Mustafa Kemali nɔ la n'o ye Recep Tayyip Erdogan ni ɲɛfɔba bɛ silamɛw la bi k'a fɔ ko nin de ye silamɛw ka guide ye diɲɛ kɔnɔ bi ne yɛrɛ bɛ se k'an bolo ɲɛsin maa min ma o ye nin cɛ de Recep Tayyip Erdogan tɛ siran maa si ɲɛ diɲɛ na parce que an bɛ siran ko n'an ye nin fɔ Faransi kana bɛlɛ kɛ an ɲimi ɲɔgɔn na fɛn min b'ale bolo a tɛ Faransi maa fɛn fɛn bɛ Turki dɔn fɛn min bɛ nin cɛ bolo a tɛ Faransi hali ni jiginna Istanbul aéroport la ka tila ka jigin Charles de Gaulle i b'a dɔn ko jamanaw tɛ kelen ye ni voyagera Faransi la ka voyage Turkish la i b'a dɔn ko jamanaw tɛ kelen ye an de ye Faransi kɛ fɛn bɛɛ ye n'o tɛ a tɛ se ka foyi fɔ Turki kɔrɔ foyi mais ala filɛ ka Mustafa Kemali an t'a fɔ ko k'a faga o ye sutura ye ala y'a halaki de don dɔ a bɛ hôtel dɔ da la a bɛ dumuni na o y'a sɔrɔ ale de ye président ye seliwele lasina ka seliwele daminɛ misiri fitinin dɔ kun gunnen bɛ hôtel la Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ka taa se ashhadu anna Muhammadan rasulullahi ma a sina k'a ka mɔgɔw ɲininka ko mun bɛ kɔfɛ yan de parce que kira tɔgɔ fɔli min kɛra o y'a tɔɔrɔ o ko a ma ko misiri de bɛ yen ko tuma o ko tɔgɔ wɛrɛ tɛ fɔ Turki kɔnɔ yan ni nin cɛ tɛ wa a kan bɛ ala kira de ma sallallahu alaihi wasallam ko tɔgɔ wɛrɛ tɛ fɔ Turki ni nin cɛ tɛ wa a ye taa tɔgɔ nin bɛ ka fɔ yɔrɔ min a k'a ci ka bɔ yen silamɛ de filɛ ka misiri ci n'an ko silamɛ o tɛ tɔgɔ minnu b'a la n'a bɛ ko minnu kɛ kɛnɛ kan n'o tɛ silamɛ kɔni tɛ misiri ci o silamɛ ka baara tɛ misiri cili ye a ka mɔgɔw taara misiri manari kari ka bɔ a la a sanfɛla nin k'a kari ka bɔ a la ka tila k'a fɔ mɔgɔ ye ko ni seli bɛ wele a bɛ seli wele Turki kan na arabukan seli wele a y'o dabila aw de bɛ perese o n'o tɛ ala tɛ kɔrɔtɔ dɛ inna allaha la yumli lizalim hatta idha akhadahu la yuflitu ala ko ale bɛ makɔnɔni kɛ tɔɲɔlikɛla ma ko fo n'a y'a minɛ don min a tɛ kisi a ye salon ne sen karila nin manamana ko la n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ɲinan sen kana kari i b'o mɛn maaw da n bolo karili min kɛra n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n bolo ti kari tuguni i b'o mɛn mais salon ne ye manamana saya min kɛ ɲinan ɲɔgɔn tɛ n sɔrɔ i b'a mɛn maa da ni taara o y'i taalen seginni ko kuma si t'a la ala bɛna cɛ halaki waati min ala ye bana dɔ de bila a la ka biɲɛ funu a kɔnɔ don o don o bɛ ji de sama ka bɔ a kɔnɔ don o don a ye diɲɛ dɔgɔtɔrɔ belebelew bɛɛ wele ka na u y'o furakɛ dɔɔnin a ma kɛnɛya sa u y'o furakɛ a bɛ se k'a ka activitéw kɛ ala bɛna bana ɲɛsin a ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛna kamana gan fɛn min kunna a jɔlen ala ye ŋɛɲɛ dɔ de bila a la ni korosa tɛ kelen ye dɛ ka d'a kan korosa bɛ furakɛ ale ta nin ma furakɛ ja mɛnɛmɛnɛ bilenmani fitinin dɔ ala y'o de don a farikolo kɔrɔ mɔgɔ t'a y'i ɲɛ la f'i ka pare da i ɲɛ la mɛnɛmɛnɛ fitinin n'a y'i jɔ hali diplomatiw ɲɛkɔrɔ a bɛ to yɛrɛ siɲɛ de la président kunturu ni ministre nana a b'a yɛrɛ siɲɛ ambassadeur mana na a b'a yɛrɛ siɲɛ consul mana na a b'a yɛrɛ siɲɛ hali a yɛrɛ ka ministre tɔw a b'a yɛrɛ siɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ o de guanna k'o guan dɔgɔtɔrɔw nana sa k'a lajɛ o tɛ foyi ye ka n'a pɛrɛ da farikolo la o ɲɛ b'a la mɛnɛmɛnɛ bilenmani fitinin dɔ de bɛ tɔgɔma la farikolo yɛrɛ kɔrɔ ɲɛ guansan t'a ye jaw de bɛ k'a kingin
amma ya rata do ko mene yo de la ja pare la ni mene qualité re ka turki fam bela je o ma mene ni qualité yi du mene fitini blimani do o tarani mene blimani ni jamana jumena fushin jala yi mene blimani ni ci ka bo fushin ka no de do musafa kamal farkolola ataturk o mene blimani ni kere sobe kan ni tike ale hala kerate ni mo de bedla ala kera la kibe gishiya ore kama nauka kuma be makorona sura ya fay aka tobe jona de ka ya fay islamiyya o fe wata bogoi aka kelmatu shahada fo be gaba kalam na yo fo ya kishili na mo fo na ko abe to aka kati gele yak e ala ye nunu ka disi baya kari ku disi boy na fo kunte e kuma ba le disi mereni e kuma ba le mo e ma de bi tu yere ma kibe fen fa ala ka chidem kafiru temena halolu nyekise ka bona ale kungoloyi ala yulu kari ko boy na fo madili ka boy mais na fara de bita ke mana ka foy nala shi dama abe kanyana insha Allah nala shi dama abe kanyana amma yini halisa angani kiraba alaka kamun sabata ambele jene yoro ambo yini masaba Allah ta'ala amma munyini awfe ay sabali ni saya kera furashita la ni sabalite wallahi ya fura sabali drone musobado yani misala iran Sulaym ala kiraire musulin kanu de kadaka ka bunya chaman babe ala ka cide no daka sallallahu alaihi wasallam ala kiraye kanu na jorodi Sulaym aw be ci do to ko foka me hadisa la ka jaye ko Anas ibn Malik ale wolo bade Sulaymi muso kan yoro la me kadaka ni saya kera muso de ka sabali ka do hanno soro ka dina famiya ka bombi kusobe me ka sabali ka do Sulaimi kunye muso de adene fatora ana sifa o sali ya furula chemi mano ya butola hay o yedde min soro deni de na bana jugora kusobe chere botola kataka du gono tagala ay den na je wasuro de mangene may den su babulu ale bora abora matime wati kungurunin ka ala yedenga kalfa minala den fatula yi kanto sigi ñogon be mani du kono mago kun den sara me mu ñini aw fe ala kama mashi kanan den sangala ci nceye ay wo to ñi rebulu ni ncen na na ne de baka sangala ci aw kanan den sangala ci de ay wo ko to ñi rebulu ni ncen na ne de be kaka sangala ci bayi rati te mo kanda yoro ni sa ga rabu ñogon de me kashi de do ala be ali kashi ne getala me shu sumugo ka don kun fanan kashira nin bite ngo kuma gamfe iguye barula ka to maka bu ka sufu ya no ka se jana ja kayrol o musu grupu nusuru yara kuma mun obu jo kante kashi da mene anga da mene o botola so kashi kunte yende ya no ka du so kono kanga da mene no ke o be misoro funi sa ko ke kuna bri tumo be kashi da mene ere buyi wurundoli la bekina ku sayamin kera digira nuna katimali shubaka wal mashrufa irek Sulaimi fleka barrier de dabbenoci kuma shi kana ndenga sayala ci ai wance yayi da nyira di bafu Sulaimi kaba ko don kai wallahi ne ai hadisaini sabe kuma ta Bukhari ma kaba ko de ay denin ko ay rede den ko kata den da glansan fe ka briefing biral ka keina fo demis no godela chenna na yoro min che da ye folo kera munye kwande medi akwande sumana asumana abe fo fendo mara bukana lugati bo ba do ko tawriya ikalla nyini ko dugo ko do koro ima galon sigede me ya dugo di afo ma ko tawriya we misala do era di akara mo Muhyiddin Nawawi do be bingal gelo be feka bi do de ka atigi bolla edu ma do ko islamed abolla nana dugo e ka sokono uni marfan nana walma bien lu ya tigi doro ba fa wa donne ka sokono ko ima e kan sutura ale dona yoro mi bingal gelo nana ko che do ni boli maseyo e ki boli ngoni dai tige kono kono katia i bolo ngoni ibo dai tige kono katia bo e ko katia e kan la nyine ati tige de kono me olu kan la nyine ati ya ngoro ire de la pew esiga ye galon tige e ma galon tige me o kan la nyine ne ka fota de makekeli
abe fode ma ko tawriya Sulaimu yo de ke Abu Talha la ka fo kan den sumana abe Abu Talha nyina ka sumana koro de abe sunongola me bakal la nyina sumana koro de asara afatora cere di kundengu ka dena je aya yesu ngo bato nyede be dengu atrisigi muso ere sura fana glanka di chemo ceye dumini ke kifa dakuma sele tuguni ka klaka yere labbe cey fo glanga se mawni nyochi o bebane wati mi asorola ki sigi cekerefe akoni ni ngaldo be mulu cey sigi akoni ni ngale jumay akon be feki nyini nga yana ni mo goddo ya ka fen kal fayla natigi mo ko sera ka fem nana kika o fenkele na sigi yala ibadi waitabi eche ko ibadi ga itatewu wal fele do akunya kalfailade natigi mago sira madura ibada se ako wala kunya kan ninde kalfana alas mago sira kan ni makaya mene inye fle de minana tisno ngolade abisa yadela atisno ngolade asara cheka bakwara akwa sara de kasara kedu mo foni jona fo fenti mananje ike klaka dumuni na bengo fene muna ako fenti mananje fema temanje saya nya fiye kofe o nya fiye jona o den ko ni sara de chemi kanka muso ere wajuka hakilisigi muso de fleka che waju koni buana chema ko ju dugu jele atara la kira de fe sallallahu alaihi wasallam ako la kira ne den fatura de ma la kira den ga fatuli tede muso ye fendo ke o de ke bako ya yimene ko sobe ako emi ako muso ma den ka saya fonyi jona fon selin ko fama nkelin ko fe ka dominike asorola ka foy ala kira ki sera ma ko sera ako wamba nyini ala fe glaminte mena wuce ala ko ke kono barai na kira kono barai bayini ala fe ala ka barka do ala kira do ke o o glami kira kono barai muso jigina o kira denche o ya to da ko Abdullah wa Abdullah klara ka din kono tondi soro abe Qur'an durushi yani sai ka so abeso be munyi muso ka sabali den ka fatuli muso yi sabali minke ala fila ku sara no barade bara ni saya karamba wal manfa fuiti shula wudi aya fo dem senu yi ku ka islamai do ha mata jagar tayre ta ka to dem senu na to wallahi ema shi sanu ya sta tagibo accident min kara 2019 kono ya blambo mami sara accident ma keme woro ani bi woro ni doni 2019 do 2021 o be 2020 fana tago ma keme woro ani doni accident do fa amba ga sara bana chamanya accident yere baka fagali mi ke bana yere to go kere wo accident shu yere club be fene dem senu ka ke mutu sanfe ina fo yidi mutu glan dem senu be fenke mutu labbi hali shinwa yere jati fariya kake a jafariya tula ka ke ina fo yere di mutu glan ere di tab mutu kabula sen fla yere ka sisa be dem senu toro fo singili nyefe sene korota le ndura be bulu ko fese ndoro de aso lube mutu don be katime mutu glambauka au takatoyi au baka tachugo mi au baka tati hal sai bigira marasani ni jin shuni du seje cewa itali aka la den nun saraku to shi mina alaji ma chama be kene kay ke koroni nuni aflashi te samu gambo wal mo go bode ashite te no dem sen fitin rutara chugo mi fena bitate ni tara koni mo ko ngo ka kashinu ka fen koni ke me kuma dola yidi be meleke o bolo no sura ima baranyuma wal ma yib baranyuma ke bi meleke o bolo ore kama me mu foma sawye ka tanga sigi ay sabali do allah ya furayi sabali ni doro furayi ni doro ni ma sabali doro ibiyere makosa hali bana ibaye bana be digi mo chamana bana ere dimini ntebuyi toro min be bana ni na utede bana ba to bi sigi ki hammi minke bana bina ne keta abina ni kena mina sa me keta o hamino dusuka shibe mun daika bana ire to daika ore kama muso do ala kira kawati sallallahu alaihi wasallam an bawo kan fenana med an bawo kan fenana kele na muso yi mugonnani ni perde kele ala kira nofe a wolofa wo sara a furuce wo sara a denke wo sara a balmake wo fene sara kele
ka besa ɲɔgɔn fɛ n'u dɔgɔdɔgɔnin sara yɛrɛ o bɛ bɛn i ma mɛ mɔgɔ naani a bɛɛ fatura ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ kelen kɛlɛ bannen mɔgɔw bɛ ka segin u donnen dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ ka boli k'i ka mɔgɔ kunbɛn yɔrɔ o ye kɛlɛ taabolo ye ni kɛlɛkɛdenw bɛ ka segin kɛlɛ jɛr'i la a ma diya i la bɛɛ bɛ boli k'i ka mɔgɔ kunbɛn ni mun y'a ta o b'i pan k'i gulon a la ni muso de fana nan'i jɔ a bɛ k'a fa n'a cɛ n'a denkɛ a n'a balimakɛ kunbɛn mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ bɛɛ sirannen don k'a fɔ yɔrɔ saya dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ siran fɔli la bɛɛ sirannen sabakɛ dɔ de ko an bɛ ka tɛmɛ muso min na nin an bɛ nin dɔn dɛ ma naani mun sara bɛɛ b'a dɔn ni muso ka mɔgɔw don yan'an bɛɛ ka tɛmɛ ten ka muso to kunfan na an tɛ taa fɔ a ye fɛn min y'a sɔrɔ ni fɛn min ye mɔgɔ sɔrɔ n'a fɔra i ye a banna i b'a ni limaniya ta o ka fisa i ka to kunfan na i t'a dɔn fɛn min kɛra ko dɔ nin y'i kanto a tɛ ɲɔgɔn dɔn ma ko fo ni e y'a fɔ dɛ n'o tɛ k'a fɔ da tɛ ne kun o ko an ka taa ko ne kɔni b'a fɔ a ye an ka taa ne b'a fɔ a ye o taara muso bɛlɛnnen jɔlen sɔrɔ u y'a fɔ a fana y'u laminɛ ko an balimamuso i jɔlen bɛ yan i bɛ mɔgɔma kɔnɔ na dɛ ko awɔ ko n bɛ ka n fa kɔnɔ ko i fa tɛna dɛ ko n fa tɛna ko ayi ko mun kɛra k'i fa kɛra seedusu ye to shahida k'a kɛra seedusu ye ko n balimakɛ dun k'o fana kɛra seedusu ye n cɛ fana dun k'o fana sara n denkɛ karisa dun k'o fana sara ma naani fa sara denkɛ sara balimakɛ sara cɛ fana sara olu yɛrɛ labɛnnen don muso yɛrɛ fana kana kirisi pige muso yɛrɛ fana kana fatu muso y'i jɔ dɔɔnin o kɔfɛ a ye ninnu jaabi fɛn jumɛn na a ko alakira dun o ko alakira kɔni sigilen filɛ tantan kɔrɔ ko tantan min jɔlen filɛ ko alakira sigilen bɛ yen ko alakira bɛ yen ko awɔ k'a ɲɛnama ko a ɲɛnama ko tuma foyi ma tiɲɛ ni kira nana ka bɔ foyi ma tiɲɛ ne cɛ ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ n fa ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ n den ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ n balimakɛ ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ mɛ n'alakira sara ko alakira ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ cogo di mun ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ o de ka saya bɛ maa tɔɔrɔ ma naani kasa o tigi ka jaabi ka kɛ tan kunkolodimi ma minɛ kuma t'a ka t'i kunkolo ci kɔgɔ la walima a ka bɔ ka ben ko kirisi y'a fa n'o tɛ saya dɔ bɛ kɛ anw fɛ yan a saya laseli su wɛrɛ bɛ bɔ a la sabalibaliya la kɔni banabaatɔ dɔw bɛ so kɔnɔ n'i taara fa ye k'a den sara o bana tɛ ale fɛnɛ to o t'a to dɛ muso dɔ bɛ yen n'a fɔra ye k'a cɛ sara ale yɛrɛ ka pan ka muruti a n'a ka girin limaniya baliya a fɛnɛ bɛ sa e bɛ taa mun fɔ ala ye o tuma i bɛ ka ala de jalaki ala ye mun kɛ a ma ɲa a bɛnna dɛ ko ni ala ye mun kɛ k'a ka ɲi dɔnnikɛlaw ko ten ko ma fa'ala jalilu fa huwa jamil ni masaba ala ye mun kɛ o y'o bannen an bɛ kuma laban ni mun ye banbaatɔ ninnu jɛɲɔgɔn nin ye wajulu ko ye sa hali n'aw kuma wajulu kɛnɛ sigi aw fila de taalen filɛ nin wajulu wɛrɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan wajulu kɛnɛ kɔni bɛ na dɔrɔn k'aw dusukun salo sabali bɛ ɲini ka ɲɛsin aw ma cogo min a banna n'o tɛ wajulu ti tɛmɛ nin kan e ni maa min tun bɛ tɔn kelen baara la i b'a tɔgɔ dɔn i b'a jamu dɔn i b'a fa dɔn i b'a ba dɔn aw bɛ seli ɲɔgɔn kɛrɛfɛ misiri la a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wajulu kɛyɔrɔ la o tigi su dalen e yɛrɛ ka jɔ o kunna ka seli o ka tila ka don dingɛ kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛna ka biriki d'a kan buguri jiginba o tigi kan e yɛrɛ ka yaala wajulu ko jumɛn bɛ yen tuguni ka tɛmɛ nin kan wajulu ko foyi tɛ yen ka tɛmɛ nin kan maa ka sa i yɛrɛ bɛ maa min dɔn i ti maa min dɔn o ka saya tɛ fɛn k'i la o mɛ e yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn n'a fɔra k'o sara e yɛrɛ farikolo bɛ kɛ cogo min na misi la kuma tɛ i filan walima i dɔgɔnin fa yɛrɛ tɛ nin ye fa yɛrɛ nalen filɛ k'a fɔ k'a fa bɛ yen wa a tɛ yen wa o siga ma bɔ bɛɛ la sisan faw nalen filɛ ka kuma denw yɛrɛ tɔgɔ la nin ye wajulu ko ba ye sa o tuma an kɔni bɛ mun fɔ aw ye walahi kaburudon tagali ye kun fila de alimamu bɛ kuma fɛn fɛn fɔ kaburudon na a bɛɛ ye kuma caman de fɛn fila dɔrɔn i hakili to a la o de b'an se kaburudon na n'an taara janaja la fɛn fila fɛn fɔlɔ ye an dara su min kan ka taa an bɛ dugawu k'a ye cogo min a banna parce que ala kɛra o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam istaghfiru li akhikum a ye ala yafa ɲini aw balima ye an bɛ dugawu min kɛ su ye o y'an tɔn kun fɔlɔ ye a filanan an minnu yɛrɛ dara su kan ka taa anw ni wajulu kan jumɛn bɛ segin kaburudon taali tɛ k'a fɔ ko kaburudon bonyana walima mɔgɔw b'a ka entretien kɛ sisan ayiwa nin kaburu fara an ka segin a kan tuguni a kaburu ma fa saga su la ba su tɛ kɔnɔw yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen i adamaden ɲuman min tun bɛ taama o su dɔ de dalen filɛ dingɛ kɔnɔ ni e yɛrɛ jɔra a kun
kuma ta ka misiri yɛrɛ aw ka ni misiri ɲɔgɔn man ca dɛ fo mɔgɔw b'aw ko kaburu don misiri ka tɛmɛ kaburu don na ka don misiri la walima ka bɔ misiri kɔnɔ ka don kaburu don na wajulu ko bɛ tɛmɛ nin kɛ alimami yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn fɔ misiri kɔnɔ e bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i ɲɛ b'o la bari i ɲɛ b'o la b'a yɛrɛ aw kan ka waju dɛ wallahi aw fila ninnu ka saya wajulu ko ti tɛmɛ a kan a filanan aw yɛrɛ ka misiri bɛ kaburu don yɛrɛ kɛrɛfɛ cogo min i yɛrɛ la ɲina saya ko cogo o cogo n'i b'aw ka misiri la i tɛ ɲina parce que i dontɔ ni janaja jama ma bɛn i bɔtɔ ni janaja jama bɛ bɛn hali ni m'o ye i tɛmɛtɔ hali ni i yɛrɛ la ɲina i b'a dɔn k'i tɛ ka tɛmɛ maa ka villa kɔni na yan nin su dɔw de dali wa i yɛrɛ fana ta kuma man jan dɛ arabuw ko ten ko mata hatta tamut karisa sara kan bɛ to o de la fan fana bɛ sa wa kullu bun unsa wa in tolati salamatuhu yawman ala alati hadba'i mahmulu adamaden k'i ka baara ɲuman cayara cogo o cogo ko don dɔ i fana bɛ da barangali sanfɛ ka taa ni i tɛmɛtɔ n'i ma ɲuman ye mɔgɔ b'aw ko ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma n'i tɛ maa ɲuman ye sa mɔgɔ b'aw ko tabarakallah nin diyara n ye sa fo nin cɛnin kun ka taga i m'a dɔn nin y'an tɔɔrɔ e y'i ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ mɔgɔw ka sɛ suɲɛli i ka moto ye mɔgɔw ka saga de sen kari waati bɛɛ i bɛ moto de funu kare kɔnɔ ni maa kumana i b'i bolo lafili i bɛ kumakan jugu fɔ e tora o moto boli la don kelen ka t'i yɛrɛ di kuran poto ma k'i kun ci k'i yɛrɛ fa dugu jɛlen i ka jɛnaja fara mɔgɔ ye ko nin ye jɔn su ye ko petini nin kɛ moto bolila ban nin fa ala kun ka nin kɛ sa nin y'a daga talen ye ka bɔ an da la a ye jija o kana f'i su kunna dɛ parce que ala kɛra ko k'an de ye ala ka seere ye dugukolo sanfɛ ko n'an ko mɔgɔ min ka ɲi hali ala yɔrɔ la k'o ka ɲi n'an ko mɔgɔ min man ɲi ko ala fɛ o fana man ɲi dɛ bɛɛ da tɛ jɛ fiyewu ka fɔ mɔgɔ dɔ ma k'i ka ɲi ka sɔrɔ i man ɲi bɛɛ da tɛ jɛ fiyewu ka fɔ mɔgɔ dɔ ma k'a man ɲi ka sɔrɔ a ka ɲi maa kɛra cogo cogo dɔ b'a fɔ i man ɲi dɔ b'a fɔ i ka ɲi mɛ bɛɛ da ka jɛ e ka koloniya kan o kɔrɔ i ye kolon de bɛɛ da ka jɛ i ka ɲumanya kan o kɔrɔ i ye ɲuman de o tuma na a y'aw jija sa nin ye wajulu koba ye Allahu Taala ye mun ɲɛsin aw ma ni e fana t'i yɛrɛ nɛgɛnna sɛtɛnɛ fana ka don i la hali ni maa ma mikoro ta ka dɔ fɔ e ye e mana to k'i sigi k'i miiri i terikɛ la jalo kɛ walima k'i miiri i terikɛ la n'o ye kantekɛ ye kuma dɔ la a bɛ n'i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sa parce que aw ye action minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma dɔ la o de images bɛ to ka tɛmɛ tɛmɛ i ɲɛkɔrɔ n'o fana kɛra sa baara bɛ ɲɛ i bolo e ko ne maa mikoro nin bila e ta purutine la papiye bila kɔrɔ nin cayara sa koyi ni ma mikoro nin bila ten laban b'a purutine kɔrɔ ko waati sera inshallah an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'an sonsɔrɔ yan kuma yɛrɛ ti caman ko ye bamananw ka kuma ko maa ti fa to gɔni na mɛ i sigi waati i fana kana ɲina caman tɛ an bɛ k'an gɛrɛ ka waati min fana sɛgɛrɛ o ye nɛnɛ kumaw ye kɛnɛmala man di maaw ye ka caya an bɛ dugawu de kɛ nin denmisɛnnin fila ala ka hinɛ o la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma sabali ni limaniya ala k'a di u mansaw ma aw minnu yɛrɛ b'u kɔ yan cɛsiri ni jija ala k'a di aw ma ala k'a di aw ma aw ka tɔn kana kɛ lolo ɲɛdumani tɔn ye dɛ lolo ɲɛdumani tɔn caman bɛ sigi jamana nin kɔnɔ yan mɛ a tɛ laban dɛ a sigi waati i bɛ maa min tɔgɔ ye lisi la a bɛ maa 40 maa 50 bɔ mɛ kalo damadɔ kɔfɛ n'a fɔra ko yɔrɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔ 5 ye yɔrɔ kɛyɔrɔ la i ye jama caman ye a bɛɛ bɛ sara a y'aw jija n'a y'o kɛ politiki tɔnw na a kan'o kɛ ala ko tɔn na dɛ ala ko tɔn na mɔgɔ bɛ courage de sɔrɔ tɛ découragé bɛ boli de ka taga fɛnw na kuma bɛɛ lajɛlen mɛ n'a fɔra a y'a daminɛ ni fanga ye maaw ɲɛ b'aw la kuma min yɔrɔnikɛlaw sina ka salaya ten k'o bila san wɛrɛ ɲinan kɔ an nalen ko sabu kaafi bɛ min ko malheureusement k'a bɛɛ jɛnsɛnna a y'aw jija o kana fɔ aw ma dɛ sabu kaafi jama ka caya ka tila ka bonya n'o kɛra aw teriw ninnu n'aw jɛɲɔgɔn minnu taara a tɛ ɲinɛ olu kɔ mɛ n'aw nana découragé nafa an ka diinɛ tɔw bɛ cogo min yɔrɔnin kelen a bɛɛ kɛra pɔkɛ ye tuma dɔ la hali minnu bɛ taa yɛrɛ aw tɛna miiri olu yɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'aw kisi ka bɔ o ma ala ka arijinɛ nɔgɔya n'aw ye ala k'an kisi ala ka jahanama ala k'an kisi ka bɔ a bɛɛ ma kiyama tilekɔrɔjɔ ala k'an kisi o ma an ka ɲuman mizani ala k'a giriya juguman ta ala k'o fɛgɛya siratu tigɛli ala k'o nɔgɔya ni saya bɛ sanfɛla ma don min an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam
وما ذلك على الله بعزيز وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alhamdulillah amre imam ko aka kuimana alaka bege baraki alaka da mizan ko nana wala inshallah yani kene ka kunce